ये जो राजनीतिक पदक्षेप नेली निश्चित भाव सांबादिक माध्यम रे मु किछि ओडिशावासी को विजु जनता दल मोर समस्त कर्मी भाई बहन आज मु कहीं विजु जनता दल छाड़िया को बाध्य से विषय मु किछि कहया चाहे जन चाहे एवं मत जो भाव भारतीय जनता पार्टी निज दल में मत सामिल कले मो कृतज्ञता जनाऊँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी को जहाँ को देखा कर सुजोग पाई परवर्ती समय मुख्य कार्यालय दिल्ली रे मत नहीं कि सामिल करते जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी थे आमर प्रदेश सभापति मनमोहन सामल जी थे आमर प्रिय मुख्यमंत्री मोहन माझी थे एवं अनेक सांसद विधायक थे एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पाखे जो मु जॉइन कली एवं से अनुभव मोर है कि मु बोधे मो निज घर को फेरी आसिली कहीं कथा कहूँ शुणे मो राजनीति आरंभ हुए एनडीए सरकार सहित जो 2000 मु विधायक हुए नवीन बाबू विधायक हुंती नवीन बाबू से आंचलिक दल कले विजु ना विजु जनता दल एवं आमे गलु अलायंस रे एनडीए सहित मिसिकी आमे सरकार कलु ओडिशा रे एवं सरकार कलु केंद्र रे मध्य सेति हमर मंत्री थे अर्जुन सेठी थे मंत्री दिलीप राय थे मंत्री आमर आउ जन मंत्री थे अर्जुन सेठी मंत्री थे केंद्र रे एवं पुरी रो आमर बड़ भाई मोर सम्मान पद ब्रज किशोर भाईना तेणु एनडीए रु मो राजनीति आरंभ हो आज मु एनडीए को फेरीगली तेणु मुझे दृष्टि प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूची मत से दल को स्वागत कर बीजेपी जो प्रकार कह जाए जैसा देश वैसा देश बीजेपी जा मत निर्देश देवे कोई कार्यक्रम करी पूरा राष्ट्रीय दल 3-4 स्टेट छाड़देले सबू राज्य में बीजेपी अच्छे एवं राष्ट्रीय दल एत पावरफुल राष्ट्रीय दल जदि मोर आवश्यक पड़ा ताले मु भावुची निजको धन्य मन कर आज मत जो सत्सम्मान सहित नेले बीजेपी ये प्रमाण दूची कि निश्चिंत भाव होम मिनिस्टर ऑफिस रु किसी गोटे बैकग्राउंड चेक करा जाइतबो कि गोटे अनडिवाइडेड कटक लीडर लोकों संगे जो रोथवा लीडर लोकों सुख दुख रोथवा लीडर आम बीजेपी को आनिबा तेणु या पछरे से समय मु अनिश्वासी हो जाइए विजु जनता दल जहाँ को मु मो गुरु मानी जहाँ को बहुत भल पाए नवीन पट्टनायक को मत देखा करदेले षड्यंत्रटा कौन है बुझीपारे प्रथम जो वकफ बिल आसे पार्लियामेंट को आमको निजे नवीन पट्टनायक दीदी थर कही पार्लियामेंटारी बीजेडी सांसदीय दल बैठक में से कही आम घोर विरोध करूँ दिगरे आम गलु से अपोजिशन भूमिका जाऊ एवं अपोजिशन सहित आम मिसिकी आम विरोध करूँ गोटे संगत आम हेलु राज्यसभा एमती कौन है डिबेट जो चलुची मुन्ना खां जो नवीन पट्टनायक तरफ बीजेडी तरफ अभिभाषण रखती से नवीन पट्टनायक को स्मरण करती कि निर्देश आज ये बिल को विजु जनता दल घोर विरोध करुच्ची किंतु घंटाए भितर कौन परिवर्तन है
ଯେ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିବେକ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦବ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଲେଷ୍ଟିକ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱୋଦ୍ଗାର କରନ୍ତି ଜୋରରେ। ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏ ଲୋକଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛି, ସେ ଆଉ ନ ଫେରିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାଳ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲୋକ ଫେରିଲେ, ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମପି ଆମର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ନବୀନ ନିବାସକୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତେଣୁ ନବୀନ ନିବାସଟା ହଉଛି ନବୀନଙ୍କ ଘର। ସେ ଘର ଉପରେ କିଏ କବ୍ଜା କରିଛି ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଅନ୍ତରରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ, ତାଙ୍କ ଉଦୟରେ ବି ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିକି ଉତ୍ତର ଦେବି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କଣ କହିଥିଲେ? ପାଣ୍ଡିଆ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହଁ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହେଲା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଗଲା, ବିଜୁ ନବୀନ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ନିବାସ ଯୋଉଟା କି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଘର, ସେଇଟାକୁ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା। ଏବଂ କିଏ ରହିଲେ ସଭାପତି? ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ ରହିଲେ? ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା। ଏମାନେ କୋଉ ଦିନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କି ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା କି ବିଜୁବାବୁ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ବିଜୁବାବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି କହୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି ଏବେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ରୋଡରେ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ ରୋଡ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି 3 ଜଣକୁ ଟେକିଦେଲେ ଆଉ କଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ଏ ଦଳ ତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲାନି, ସେ ଦଳରେ କାହିଁ ରହିବି? ସେଇଟା ଆମ ଭିତର କଥା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କୌଣସି ପାରିବ, ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମତେ ସେ ଭୈରବ ପୁରେଇ ଦବନି ସେଠିକି। ଏବଂ ଭୈରବ ଦଳଟାକୁ ବି ନେଇଗଲାଣି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ ଯୋଉଦିନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ନବୀନ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଥିଲେ ସେ ନୁହଁ ବୋଲି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦବ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ କୋଉଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ମୋର ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ମୁଁ କାମ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବହୁତ ନେତାଙ୍କର ମୋ ମନରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଉଠିଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ସେୟା ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେହି ମା ବୋପା ନାହାନ୍ତି। ଦଳରେ ଗୋଟେ ନେତା ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ଜଣେଇବାକୁ ଗଲେ ବି କାହାକୁ କହିବ, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡିସିସନ ନେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ନଥିଲା। ମୂଳରୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏନଡିଏରୁ ଜନ୍ମ, ଏନଡିଏରେ ଥିଲୁ, 2 ଟର୍ମ ନବୀନ ବାବୁ ଆଲାଏନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ସିଏ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସମାଲୋଚନା କରିନି। କୋଉଠି କରିଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ?